जय हिंद दोस्त कलिंग एक्सप्रेस रे आपण मानक स्वागत। आज आम जाना देश विदेशर मुख्य बड़ खबर। आज प्रथम न्यूज है पहलगाम आक्रमण षड्यंत्रकारी हासिम मूसा को श्रीनगर निकट में गुली कर हत्या कर सोमवार दिन दाचिगामा जंगल निकट में एक भयंकर गुली विनिमय में भारतीय सेना स्वतंत्र बाहिनी हासिम मुशारफ सुलेमान को घातक पहलगाम आक्रमण मास्टरमाइंड को हत्या करिछि। सुरक्षा सूत्र गुड़िक निश्चित कर मूसा सीमापार आतंकवादी अभियान जड़े प्रमुख व्यक्ति। ऑपरेशन समय निष्क्रिय होइथिबा 3 जन आतंकवादी मध्य से थिले। सप्ताहर निरीक्षण एवं गुइंदा समन्वय पर श्रीनगर सहर प्राय 20 किलोमीटर दूर हरवान रे एही एनकाउंटर घटिथिला। एपरी 22 पहलगाम आक्रमण सहित जड़ित एक हुआवे सैटेलाइट फोन रु एक संदेहजनक जोगाजोग होइछि बोली जणा पड़िछि। परवर्ती न्यूज है आदिवासी महिला सफलता सारा देश है उदाहरण। मयूरभंज जनजाति महिला द्वारा सांताली सेविंग साड़ी और पुनरुद्धार एवं केन्दुझर जिलार श्रीमती प्रमीला प्रधान एवं तांकर कीर्तन मंडली लोकगीत माध्यम जंगल निया विषय समस्त को सचेतन कराइबा पदक्षेप को माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम उच्च प्रशंसा करिसेंती। परवर्ती न्यूज है सुप्रीमकोर्ट निर्देश को भी खातिर नहीं। श्रीमंदिर में बढ़ुची रीतिनीति विशृंखला। श्रीमंदिर में महाप्रभु नीतिकांति रे श्रृंखला आने को भली कि भली नियम कानून आसी हेले आज जाए सुप्रीमकोर्ट देइथिबा निर्देश को कहीं दृष्टि दे नाहंती। फल पूर्वर जो विशृंखला देखा जाइथिला एबे भी सही बड़ी विशृंखला देखा मिली। 2019 मसीहा सेतेबेले राज्यर बीजेडी सरकार शासन करुथिले। एही समय श्रीमंदिर को एक गुरुत्वपूर्ण निर्देश देइथिले। सुप्रीमकोर्ट श्रीमंदिर में जड़े पूर्णकालीन प्रशासन रहिबे एवं तांको अन्य कौनसी दायित्व दियाजिबो नाही। एबे नुआ सरकार शासन भार हाथ को नहीं एक वर्षरु अधिक समय बीतीगलानी हेले वर्तमान सुधा सुप्रीमकोर्ट को सही निर्देश को अनुपालन करिया को काहारी आंतरिकता नथिबा भली मन पड़लानी। गत सरकार समय स्वल्प समय पर श्रीमंदिर रे जड़े पूर्णकालीन प्रशासन को दायित्व दि जाइथिला किंतु वर्षक मध्य तांको अन्यतर ददली कर जाइथिला। त्रिकालीन बीजेडी सरकार 2019 सुप्रीमकोर्ट को निर्देश पर यह लागू करने 3 वर्ष समय लगी। गत 2023 मसीहा एप्रिल 30 रे श्रीमंदिर कार्यालय मुख्य प्रशासन भाव में जोग देते रंजन दास हेले 1 वर्ष भी कम समय मध्य अन्यंतर बदली कर सेबेठारु आज जाए मंदिर में कौन पूर्णकालीन मुख्य प्रशासक दायित्व रे रही नाहंती। एहार प्रभाव श्रीमंदिर नीतिकांति पड़ुवा देखा मिली। पूर्व पक्षे एवं श्रीमंदिर नीतिकांति अधिक विभ्राट होइछि। खाद्य रक्त पर गाजारे पानी संकट। युद्ध नष्ट होइछि पंप हाउस पाइपलाइन। युद्ध जो गाजारे पानी जोगाण बंद रही। नलकूप कूअरु पानी पीवा योग्य नहीं। दूषित पानी पीवा जो डायरिया हेपाटाइटिस ए एवं अन्यान्य जलजनित रोग व्यापुछि जहाँ शिशु और वृद्धों अधिक घातक होउछि। गाजारे चलता संघर्ष मध्य एक नुआ संकट देखा देइछि। अशुद्ध पानी जो बहु लोकंकर जीवन जाउछि। आंतर्जातीय गणमाध्यम रे प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार गाजारे युद्ध पानीर अभाव पाई अपरिष्कार जल उत्स जो विभिन्न रोग व्यापुछि जहाँ शिशु और वयस्क को मृत्युर कारण रही। अंचल में अधिकांश जल उत्स दूषित होगा सह पानी शुद्धकरण व्यवस्था मध्य ध्वंस होइछि। युद्ध जो गाजारे पानी जोगाण बंद रही। नलकूप कूअरु पानी पीवा योग्य नुहे। दूषित पानी पीवा जो डायरिया हेपाटाइटिस ए एवं अन्यान्य जलजनित रोग व्यापी जहाँ शिशु और वृद्धों अधिक घातक होइछि। स्थानीय हॉस्पिटल गुड़िकर औषध मौजूद थिले मध्य पानी मिलुनी। जातिसंघ एवं अन्यान्य मानविक संस्था गाजारे जरूरी भित्तिरे परिष्कार पानी और चिकित्सा सेवा जगाइबा को चेष्टा करछंती किंतु युद्ध एही प्रयास को बाधा देइछि। गाजारे लोक माने विपज्जनक परिस्थिति रे जीवन यापन करछंती जेउठारे पानी मध्य एक मारात्मक शत्रु होइछि। रक्त खाद्य पर गाजारे पानी संकट। गाजारे छोट बड़ मेडिकल देखा देइछि जल संकट। नलकूप कूओ पानी पीवा योग्य नुहे। पंप हाउस पाइपलाइन युद्ध संपूर्ण नष्ट होइछि। गाजा अधिकारी कहवा अनुसार नलकूप पंप हाउस मरामती करुवा श्रमिकों को इजराएल टार्गेट करिछि। गाजारे हेपाटाइटिस ए डायरिया एवं व्यापुछि। गाजारे जल भीतभूमिर ध्वंस प्रतिशत पानी खोजा लोक मैंने संघर्ष करछंती।
ଯେଉଁମାନେ ଘରକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ପ୍ରଳୟ 6 ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ମିସାଇଲ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। DRDO ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ପ୍ରଳୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା 500 କିଲୋମିଟର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 9:35ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। 150ରୁ 500 କିଲୋମିଟର ପରିସର ସହିତ ଏହା ଉନ୍ନତ ନେଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଳୟ 6 ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାରତ ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତାକୁ ମଜବୁତ କରି ପ୍ରଳୟ 6 ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ମିସାଇଲ DRDO ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 9:35ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଅଛି। 150ରୁ 500 କିଲୋମିଟର ପରିସର ସହିତ ଏହା ଉନ୍ନତ ନେଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ସଜ୍ଜିତ, ଯାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଅଛି। ଏହା ଭାରତର ସେନା ପ୍ୟାସିଭ୍ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ଏଣିକି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବ AI। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭଳି କାମ କରିବ ତ AI। କିଛି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ AI ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ କାମକୁ ଅତି ସହଜ କରିଦେଇଛି। ଏଣିକି ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ ବରଂ AI କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା। କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ଭାବୁଥିବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଯେଉଁ କାମ ତାହା ମେସିନ୍ କେମିତି କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ AI ଅନେକ କାମ କରିଦେଉଛି, ହେଲେ ରୋଗୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବ କି ବୋଲି AI ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସାଧାରଣରେ ଉଙ୍କି ମାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା କେତେ ସତ କେତେ ଗପ ତାହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭଳି କାମ କରିପାରିବ ତ AI। କିଛି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ AI ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ କାମକୁ ଅତି ସରଳ ସହଜ କରୁଛି। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ AI ଆମ କାମକୁ ସୁବିଧା ଓ ସରଳ କରିଦେଉଛି। ସେଥିଲାଗି AI ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଏମିତି ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ AI ସାମିଲ ହେବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର କେମିତି ସୁବିଧା ହେବ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ପୁଣି ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଲେ ମୋହନ ସରକାର। ଏବେ ଗେରୁଆ ଆଇ କାର୍ଡ ପିନ୍ଧିବେ ସ୍କୁଲ ପିଲା। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣକ ପିଛା 500 ଟଙ୍କା ହେଲେ ହଳେ ଜୋତା, 2 ହଳ ମୋଜା ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଟୋପି ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇ କାର୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଆଉ ତେବେ ଆଇ କାର୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଏଣିକି ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବରଂ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ଆଇ କାର୍ଡ ପକାଇ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଶେଷ ଏକ ଘଟଣାରେ ଘଟିଥିଲା ମଜାଦାର ଘଟଣା। ମ୍ୟାଚର ଶେଷ ହେବା 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମଜାଦାର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସୂଚନା ଦେଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। ଆଜି 53 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ସାମିଲ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭଲେଣ୍ଟିୟରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଷାକ ସହ ଟୋପି ଦିଆଯାଇଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବଳ ସହାୟକ ହେବ, ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଦେଶମୁଖ। ଫାଇଡ୍ ମହିଳା ଚେସ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ଟାଇଟଲ ଜିତିଲେ। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଭାରତର ନମ୍ବର 1 କନରୁ ହ୍ୟାମ୍ପିଙ୍କୁ ହରାଇଲେ। ଦିବ୍ୟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଟାଇଟଲ ସହ ଦେଶର 88ତମ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା।